جرى دنا المحامي عصى الأفعى طوى صحراء ثم سقى. لاحظوا جيدا من بين الكلمات الآتية ما هي الكلمات التي تكتب بالألف في آخرها. سنقوم بحذف الكلمات التي لا تكتب بألف في آخرها. الكلمة الأولى هي محامي، سنقوم بحذفها، وسنحذف أيضا كلمة صحراء. إذن الكلمات التي تكتب بالألف في آخرها هي جرى دنا سقى عصى الأفعى طوى. أقترح عليكم توزيع الكلمات الآتية إلى مجموعتين حسب شكل الألف. عندما ألاحظ كلمات المجموعة الأولى تكتب الألف في آخرها ممدودة، وكلمات المجموعة الثانية تكتب الألف في آخرها مقصورة، مثل جرى سقى الأفعى طوى. والآن سنحاول التعرف عن الكلمات التي كتبت بألف مقصورة في آخرها. أتى الراعي وحمل العصا ثم ذهب إلى المرعى ليرعى الأغنام. أتى الراعي وحمل العصا ثم ذهب إلى المرعى ليرعى الأغنام. إذن الكلمات التي كتبت بألف مقصورة في آخرها هي أتى إلى المرعى يرعى. سنمر الآن إلى النشاط التطبيقي التالي. اكتبوا الكلمات التي ستملى عليكم. المرجو إحضار الدفاتر والأقلام الجافة الزرقاء. لنبدأ. مستشفى مستشفى. حكى حكى. إلى دنا دنا. والآن سنقوم بتصحيح الكلمات. مستشفى، حكى، إلى، دنا.
تابعوا معي، سأقرأ النص الآتي: لسعت الأفعى الفتى، فرافقته أخته سلمى إلى المستشفى، وعالجه الطبيب والممرضة نجوى. لسعت الأفعى الفتى، فرافقته أخته سلمى إلى المستشفى، وعالجه الطبيب والممرضة نجوى. ماذا لسعت الأفعى؟ لسعت الأفعى الفتى. ومن رافقه إلى المستشفى؟ من رافق الفتى إلى المستشفى؟ رافقت سلمى الفتى إلى المستشفى. ومن عالج الفتى عند ذهابه إلى المستشفى؟ عالج الطبيب والممرضة نجوى الفتى. إذن يا صغاري، ما هي الكلمات الواردة في النص والتي تتضمن ألفا مقصورة؟ الأفعى، الفتى، سلمى، المستشفى، نجوى. والآن خذوا دفاتركم واستعدوا، سأملي عليكم النص. لسعت الأفعى الفتى، لسعت الأفعى الفتى، فاصلة، فرافقته أخته سلمى إلى المستشفى، فرافقته أخته سلمى إلى المستشفى، فاصلة، وعالجه طبيب والممرضة نجوى، وعالجه طبيب والممرضة نجوى. لسعت الأفعى الفتى، لسعت الأفعى الفتى، فاصلة، فرافقته أخته سلمى إلى المستشفى، فرافقته أخته سلمى إلى المستشفى، فاصلة، وعالجه طبيب والممرضة نجوى، وعالجه طبيب والممرضة نجوى. إذن لنصحح إنجازاتنا.
شكرا على حسن تتبعكم. Je vais vous présenter 4 mots avec le graphème S. Je vais les lire 2 fois et vous allez les répéter à chaque fois après moi. Une salade. Une salade. Un poussin. Un poussin. Une souris. Une souris. Une caresse. Une caresse. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a un son qui se répète dans les 4 mots. Lequel? C'est le son S. Regardez bien les mots. Est-ce qu'il est écrit de la même manière dans les 4 mots? Non. Alors, dans salade et souris, on trouve un seul S. Et dans poussin et caresse, on trouve 2 S. Prenez maintenant vos ardoises pour se préparer à la dictée. Qu'est-ce que c'est? C'est une salade. Une salade. Regardez bien le mot salade. Sa-la-de. Écrivez maintenant sur vos ardoises le mot salade tout en répétant à la fois les syllabes qui le composent. Sa-la-de. Sa-la-de. Et qu'est-ce que c'est? C'est un poussin. Un poussin. Regardez le mot poussin. Poussin. Écrivez sur vos ardoises le mot poussin tout en répétant à la fois les syllabes qui composent le mot. Poussin. Poussin. Et qu'est-ce que c'est? C'est une souris. Une souris. Regardez bien le mot souris. Souris. Écrivez sur vos ardoises le mot souris tout en répétant à la fois les syllabes qui composent le mot. Souris. Souris. Passons maintenant au dernier mot. Une caresse. Une caresse. Regardez bien le mot. Caresse. 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 Écrivez sur vos ardoises le mot caresse tout en répétant à la fois les syllabes qui le composent. Caresse. Caresse. Passons maintenant à la réalisation de la dictée
sur les cahiers. Je vais vous laisser un petit moment pour observer les mots de la liste. Je vais les cacher l'un après l'autre et vous allez les écrire sur vos cahiers. Prenez vos cahiers. Vous avez 1 minute avant de commencer. Concentrez-vous. Vous êtes prêts? Salade. 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 Poussin. 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 Souris. 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 Caresse. 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 Vous avez fini? Je vais vous répéter les mots pour une dernière fois. Salade, poussin, souris, caresse. On passe maintenant à la dernière phase, la correction. Regardez bien la liste de mots. Corrigez votre dictée.